नमस्कार सांग माने आपण माने जो माने आदर्श विद्यालय एंट्रांस एग्जाम पे प्रस्तुत होती यही वीडियो आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण। आज ये वीडियो रे आम देखा ओडिया साहित्य और इंग्लिश 50 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ एग्जाम रे निश्चित भाव में आसपे। वीडियोटी को शेष पर्यटन देखूँ, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलें। तेरे प्रथम प्रश्न आम देखा साहित्यर वंदे उत्कल जननी कवि किए। प्रथम ऑप्शन हूँ गोपबंधु दास, द्वितीय राधानाथ राय, तृतीय मधुसूदन दास, चतुर्थ बा डी रे अच्छी गंगाधर मेहर। ताले उत्तर किए ना मधुसूदन दास, ऑप्शन सी। द्वितीय प्रश्न ओडिया भाषा केउं भाषार परिवार? द्राविड़ भाषा, आर्य, मुंडा ना तिब्बती? उत्तर हूँ आर्य, ऑप्शन हूँ बी। बुझिपारे पे। तृतीय प्रश्न देखा ओडियार प्रथम महाकाव्य केउंटी? चंडी पुराण ना सारला महाभारत ना दुर्गास्तव? उत्तरटी होची सारला महाभारत, ऑप्शन बी। भल भाव मन रख। चतुर्थ प्रश्न छंदमाला लेखक किए? राधानाथ राय, गोपबंधु दास, उपेन्द्र भंज, गंगाधर मेहर? उत्तर हूँ सी। उपेन्द्र भंज होउचंती छंदमालार लेखक। बुझिपारछ? एबे जिबा पंचम प्रश्न उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठाता किए? ए रे मधुसूदन दास, बी रे गोपबंधु दास, सी रे हरिहर मेहर, डी रे फकीर मोहन? तेनाली उत्तर कौन हम? मधुसूदन दास। मधुसूदन दास होउचंती उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठाता। बुझिपारछ? किए? मधुसूदन दास। एबे आसीबा आमे षष्ठ प्रश्न। षष्ठ प्रश्न होउची कौन? षष्ठ प्रश्न होउची ओडियार प्रथम उपन्यास कोउटा? बुझिपारछ? ऑप्शन कौन कौन अच्छी? लक्ष्मा, 6 माण 8 गुंटू, मामू आउ पाथराऊ? तेना उत्तर किए? बी 6 माण 8 गुंटू। 6 माण 8 गुंटू होची एठी आंसर। बुझिपारछ? उत्तर किए? 6 माण 8 गुंटू। एबे जिबा तापर प्रश्न सही 6 माण 8 गुंटू ऊपर प्रश्न। एठी 6 माण 8 गुंटूर लेखक किए? राधानाथ राय ना फकीर मोहन सेनापति ना गंगाधर मेहर ना मनमोहन दास? ताले किए? उत्तर हूँ बी फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति होउचंती 6 माण 8 गुंटूर लेखक। तापर प्रश्न अष्टम प्रश्न सारला दास केउं काव्य लिखिचंती? रामायण लिखिचंती ना महाभारत, गीता ना भागवत? कौन लिखिचंती? सारला दास ना महाभारत? बुझिपारछ? जो आम ओडिया महाभारत रचना किए करचंती? सारला दास रचना करचंती। तापर जिबा नवम प्रश्न। नवम प्रश्न कौन देइछि ना भागवत। भागवत केउं भाषा लिखाई? संस्कृत, हिंदी, ओडिया ना बंगला? भागवत कौन लिखाई? ना ओडिया भाषा लिखाई। बुझिपारछ? ऑप्शन सी। तापर प्रश्न भक्त कवि किए? क्या आम भक्त कवि कहती? एठी ऑप्शन कौन अच्छी? उपेन्द्र भंज, जगन्नाथ दास, राधानाथ राय ना गोपबंधु? भक्त कवि किए? ना जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास को आम भक्त कवि कहती। बुझिपारछ? ऑप्शन हूँ बी। तापर प्रश्न जीवा ओडिया साहित्यर पिता किए? ओडिया साहित्यर फादर फादर पिता किए? फकीर मोहन सेनापति ना राधानाथ राय, मधुसूदन दास ना उपेन्द्र भंज? ये 4 जन भितर प्रथम प्रश्न उत्तर हूँ ये प्रश्न उत्तर किए ना फकीर मोहन। फकीर मोहन सेनापति होउचंती ओडिया साहित्यर पिता भाव में आम जानी। मन रख। तापर प्रश्न उत्कल गौरव क्या कहती? आम क्या कहती? गोपबंधु दास को कहती ना मधुसूदन दास को कहती ना फकीर मोहन सेनापति कहती ना राधानाथ राय कहती? क्या कहती आम? ना ऑप्शन बी। बी रे कौन देइछि? मधुसूदन दास। उत्कल गौरव किए? ना उत्कल गौरव होउछन्ति मधुसूदन दास। बुझिपारछ? ऑप्शन बी। तेबे तापर प्रश्न जीवा कवि सम्राट किए? क्या आम कवि सम्राट भाव उपाधि देइछन्ति? क्या गंगाधर मेहर को दिया ना उपेन्द्र भंज को कह जाए ना राधानाथ राय को कह जाए ना जगन्नाथ दास को कह जाए? बुझिपारछ? उत्तर हूँ ऑप्शन बी उपेन्द्र भंज। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज आम कहती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तापर जिबा चतुर्थ 14तम प्रश्न प्रबंध केउं प्रकार साहित्य? बुझिपारछ? प्रबंध केउं प्रकार साहित्य? कविता अटे ना नाटक ना निबंध ना गल्प? उत्तर सी निबंध अटंती। बुझिपारछ? प्रबंध हूँ निबंध अटे, ऑप्शन सी। 15तम प्रश्न गुप्तगंगा कवितार कवि किए? देख केते सुंदर प्रश्नटी अच्छी। गुप्तगंगा कवितार कवि किए? गोपबंधु दास, राधानाथ राय,
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନା ମନମୋହନ ସେନାପତି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଗଙ୍ଗାଧର। ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା କବିତାର କବି କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦର ପୁରୁଣା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା କହିଲ? କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ନା ମଗଧ ଥିଲା ନା ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା, କଳିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠି କଳିଙ୍ଗ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ନାଟକ। ଏଥିରେ କ'ଣ ନାଟକ କ'ଣ? ନାଟକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନାଟକ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିବା ସାହିତ୍ୟ ନା ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ନା ଲେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ନା ଶୁଣିବା ସାହିତ୍ୟ? ନାଟକ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା? ଦୀର୍ଘ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଗୀତ ପ୍ରକାର ନା ନାଟକ ପ୍ରକାରର? ବୁଝିପାରୁଛ? ଗଳ୍ପ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରଚନା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଉତ୍ତର କ'ଣ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରଚନା। 19ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ ପାଳନ। କେବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି? କେଉଁ ଦିବସଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ ବୋଲି କହନ୍ତି? 1 ଏପ୍ରିଲ, 15 ଅଗଷ୍ଟ, 26 ଜାନୁଆରୀ ନା 2 ଅକ୍ଟୋବର? କହିଲେ ଦେଖି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ଏପ୍ରିଲକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି 1 ଏପ୍ରିଲ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, 26 ଜାନୁଆରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, 2 ଅକ୍ଟୋବର କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଯିବା 20ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। 20ତମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା? 2010ରେ, 2012, 2014 ନା 2016? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଯିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନା ଗୁଣ ନା କବିତା ନା ଗୀତ? ଚରିତ୍ର, ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ, ଜଣେ ବିଶେଷ, ବୁଝିପାରୁଛ, ର ଗୁଣ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା କବିତାର ମୂଳ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଗଣିତ, ଲୟ, ତର୍କ ନା ବିଜ୍ଞାନ? କବିତାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଲୟ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗଣିତ, ତର୍କ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଲୟ ହେଉଛି କବିତାର ମୂଳ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଭାଷା ମାନେ କ'ଣ? ଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଖେଳ। ଭାଷାକୁ ଖେଳ, ଭାଷା ଅର୍ଥ ଖେଳ ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବ ଆସିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଗୀତ ନା ନାଟକ? ଭାଷା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଣଙ୍କର ଭାବକୁ ଆମେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଭାଷା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଯିବା ଆମେ 24ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ କ'ଣରୁ ଆସିଛି? ବୁଝିପାରୁଛ? ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ନା ଉର୍ଦ୍ଦୁ? ସାହିତ୍ୟଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ନା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 25ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଳ୍ପର ଶେଷାଂଶ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗଳ୍ପର ଶେଷାଂଶ କ'ଣ? ଆରମ୍ଭ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ନା ଉପସଂହାର କହନ୍ତି ନା ପ୍ରସ୍ଥାନ କହନ୍ତି? ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସଂହାର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପର ଶେଷାଂଶକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉପସଂହାର କହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସି। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ତ ସରିଗଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟ। ଏବେ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ। ସନ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଏ ଲାଗିବ ନା ଆନ୍ ଲାଗିବ ନା ଦି ନା କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ? ଦେଖ, ସନ୍ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍, ମନେ ରଖିଥାଅ। ସବୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଦି ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ସି, ଦି ଲାଗିବ, ମନେ ରଖ। ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ହାପି। ସିନୋନିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସ୍ୟାଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ହାପିର ଅପୋଜିଟ୍। ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ତାହେଲେ ସିନୋନିମ୍ ପୁଅର ତ ନୁହେଁ, ଆଙ୍ଗ୍ରି ରାଗିବା ତ ନୁହେଁ, ଗ୍ଲାଡ଼ ହେବ, ଆନନ୍ଦ ହେବା। ହାପି ବି ଖୁସି ହେବା, ଗ୍ଲାଡ଼ ବି ଖୁସି ହେବା, ତେଣୁ ଗ୍ଲାଡ଼ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଠି ଗ୍ଲାଡ଼। ଏବେ ଯିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍। ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼। ବିଗ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଲାର୍ଜ ତ ନୁହେଁ, ଲାର୍ଜ ବି ବିଗ୍, ହ୍ୟୁଜ୍ ବି ବିରାଟକୁ ବୁଝାଉଛି। ସ୍ମଲ୍ ଟଲ୍, ଟଲ୍ ବି ନୁହେଁ, ସ୍ମଲ୍, ତାହେଲେ ସି ହେବ ଉତ୍ତର। ବିଗ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? ବା ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମ୍ୟାନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ କ'ଣ? ମ୍ୟାନ୍ସ ଏସ୍ ଯୋଗ କରିବା ନା ଭାୱେଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନା ସେଇ ମ୍ୟାନ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ରହିବ ନା ମେନ୍ ଏସ୍ ଯୋଗ ହେବ? ମ୍ୟାନ୍ରୁ କ'ଣ ହେବ?
मेन केवल ए भावेल को चेंज करदे हो प्लूराल मैन प्लूराल हूँ मेन मेन कौटी अच्छी बी ऑप्शन बी तापर प्रश्न जावा सी डैश टू स्कूल डेली सी है सी पाखे कौन लगे गो लगे ना गोज लगे ना गोइंग लगे ना टू गो डी रे थी टू गो देख सी हूँ तृतीय पुरुष एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एटा हूँ सिंपल प्रेजेंट अच्छी डेली लगी माने जो कम सबुदिन हुए बुझीपार से लगे सिंपल प्रेजेंट तेने तृतीय पुरुष एक वचन पाखे गोरे कौन हम इएस जोग हम गोज हम तेने सी गोज तापर क्वेश्चन कौन देखा तापर क्वेश्चन हूँ अपोजिट ऑफ हॉट हॉट रो अपोजिट कौन वार्म कोल्ड हीट बॉयल कौन हम कोल्ड वार्म भी गरम हॉट भी गरम बुझीपार हीट भी गरम बॉयल भी गरम कले बॉयल हुए तेना कोल्ड हूँ अपोजिट वर्ड हॉट रो अपोजिट कौन कोल्ड तेना ऑप्शन बी तापर क्वेश्चन वन हु ड्राइव्स ए कार ताको कौन कहते जे ड्राइव करे कार ड्राइव करे कौन कहते ड्राइवर कहते डॉक्टर तो नुहे डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट टीचर हु टीचर्स द स्टूडेंट्स फार्मर हु कल्टिवेट्स बुझीपार तेने ड्राइवर हूँ उत्तर एबे जीवा तापर क्वेश्चन को जीवा तापर क्वेश्चन कौन देछि करेक्ट स्पेलिंग को करेक्ट करिया ब्यूटीफुल स्पेलिंग कौन ठीक कह मत कह BAUTIFULL नुहे BAUTIFAL भी नुहे BAUTIFUL यहाँ ठीक BUTIFUL नुहे BAUTIFUL यहाँ हूँ ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर बुझीपार एबे दिबा तापर क्वेश्चन रन इज ए कौन रनटा कौन नाउन गोटे नाम कि भर्ब गोटे कार्य कि एडजेक्टिव गोटे गुण कि एडवर्ब अर्थात भर्ब को मॉडिफाई करुच्ची कि रन ला दौड़ा गोटे कार्य ताने बी भर्ब हूँ रन गोटे भर्ब तापर क्वेश्चन 35तम प्रश्न देखा आई एम फंड ऑफ डैश फंड डैश म्यूजिक फंड पाखे ऑफ लगे मन रखी तो बी ये बी फंड ऑफ सर्वदा हुए बी फंड ऑफ फंड पाखे ऑफ लगे ये आई एम फंड ऑफ म्यूजिक चिल्ड्रेन आर फंड ऑफ स्वीट्स बुझीपार आम पे मिठा प्रिय पिला माने गल्प प्रिय चिल्ड्रेन आर फंड ऑफ चिल्ड्रेन पाखे जेहेतु बहुवचन तेना आर लगे आई पाखे आम लगी फंड पाखे ऑफ लगे तेने ऑप्शन सी उत्तर कौन सी फंड पाखे ऑफ लगे आई एम फंड ऑफ बुझीपार क्वेश्चन एवं जीवा ता प्रश्न 36तम प्रश्न पुणी आंटोनी पचार फेयर इयरली शीघ्र शीघ्र अपोजिट कौन फास्ट तो नुहे लेट विलंब हो पार सुन शीघ्र फास्ट नुहे लेट हम बी हम आंसर तेना इयरली अपोजिट बा आंटोनिम हूँ लेट नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ चूज करेक्ट प्रोनाउन गोटे आम ठीक प्रोनाउन को बाछा प्रोनाउन तो आम जान नाउन परिवर्ते जहाँ व्यवहार करा जाए राम हाज ए बुक डैश इज न्यू ताने बुक पाई ये प्रोनाउन लगेगा ही सी इट दे किए नुआ बही बही पाई बुक पाई प्रोनाउन कौन बसब इट ताने इट इज न्यू हम उत्तर हूँ सी बुझीपार ऑप्शन सी एबे तापर प्रश्न कौन देखा कार इज ए डैश ना सॉरी कैट इज ए डैश गोटे प्रॉपर नाउन गोटे कॉमन नाउन गोटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन गोटे कलेक्टिव नाउन बुझ प्रॉपर नाउन कौन निर्दिष्ट व्यक्ति बा वस्तुर नाम को आम प्रॉपर नाउन कहवा कॉमन नाउन गोटे जातिवाचक नाम जेपरी बॉय गर्ल एम पूरा गोटे जाति को बुझाऊँ किंतु सेठी देख बॉय कहले कॉमन नाउन यह पूरा गोटे जाति को बुझाऊँ किंतु राम कहले गोटे निर्दिष्ट बालकर नाम को बुझाऊँ यह प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौटा भाव गुण बुझीपार जहाँ को आम देखिपर नहीं छुई पार नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट कहवा कलेक्टिव है समष्टिवाचक नाउन तेणु ये कैट गोटे कौन नाम कॉमन नाउन बी हम ऑप्शन बुझीपार एवं जीवा तापर प्रश्न अपोजिट ऑफ अप यूपी अप रो अपोजिट कौन यहाँ हूँ एक प्रकार प्रेपोजिशन भाव में व्यवहार कराई था डाउन हाई ओभर कि एबव नुहे ये सब ऊपर को बुझाऊँ डाउन नीचे को बुझाऊँ तेना अप रो अपोजिट हूँ डाउन तापर प्रश्न 40तम प्रश्न देखा फिल इन द ब्लैंक आई डैश ए पेन आई पाखे कौन लगे आम लगे ना हाव लगे आई एम ए पेन एने मुझे कलम अटे आई पाखे हाज लगे नहीं हाज तृतीय पुरुष एक वचन पाखे लगे आई है प्रथम पुरुष आई पाखे हाव बस बुझीपार आई हाव ए पेन आई हाव ए पेन बुझीपार ऑप्शन हूँ बी नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा
ভেরি গুডর অর্ଥ କ'ଣ? ভেরি গুড କ'ଣ ବୁଝାଏ ଏଠି? ବ୍ୟାଡ୍ ତ ବୁଝେଇବନି, ଗରିବକୁ ବୁଝେଇବନି, ସ୍ମଲ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବନି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟକୁ ବୁଝେଇବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଭେରି ଗୁଡ୍ କ'ଣ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ? ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଠିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ବାଛିବା। ହି ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ରଙ୍ଗ, କାରଣ ହି ପାଖରେ ଗୋଜ୍ ଲାଗେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଭୁଲ, କାରଣ ଏଠି ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ହି ଗନ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ହି ହାଜ୍ ଗନ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ବି, ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଏବେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିନ୍। କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ସଫା, ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ଲିନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ନିଟ୍ ହେବ, ନିଟ୍ ବି ସଫା। ଡାର୍ଟି, କ୍ଲିୟର, ଫ୍ରେଶ୍। ଦେଖ ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ସଫାକୁ ବୁଝାଉଛି, କେବଳ ଡାର୍ଟି ହିଁ ଅପୋଜିଟ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ୍ ହେବ କ'ଣ ଏଠି? ଡାର୍ଟି, ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ଏବେ 44ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ዊ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍, wi କ'ଣ? wi ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ ମାନେ, ଏଠି ପ୍ରନାଉନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। wi ଗୋଟେ ପ୍ରନାଉନ୍, ନାଉନ୍ ନୁହେଁ, ଭର୍ବ କିମ୍ବା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ। wi ହେଲା ପ୍ରନାଉନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରନାଉନ୍, ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରନାଉନ୍ ଅଟେ। ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଟଲ୍, ଟଲ୍ ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? ଲଙ୍ଗ୍ ତ ନୁହେଁ, ଲଙ୍ଗ୍ ବି ଡେଙ୍ଗା। ହାଇ ଉଚ୍ଚା, ସର୍ଟ ବିଗ୍, ବିଗ୍ ବଡ଼, ସର୍ଟ ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଟଲ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ସର୍ଟ। ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍, ଆପଲ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ? ଫ୍ରୁଟ୍, ଆନିମଲ୍, ଫ୍ଲାୱାର, ଟ୍ରି। ଆପଲ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ହେଲା ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। ହି ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନେଷ୍ଟ ବୟ, ଅନେଷ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଦେଖ ଏଚ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆନ୍ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ଏଚ୍ ରହିକି ହ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ରହିଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ହର୍ସ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଅନେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ହେବ ଆନ୍। ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅନେଷ୍ଟ ବୟ। ଏବେ ଯିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 47ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। 48ତମ, ସ୍ଲୋଲି, ସ୍ଲୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ହି ୱାକ୍ସ ସ୍ଲୋଲି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ। ୱାକ୍କୁ ଦେଖ, ହି ୱାକ୍ସ ସ୍ଲୋଲି, ହି ୱାକ୍ସ ସ୍ଲୋଲି। ତା ଚାଲିବାଟା ଧୀର, ତାହେଲେ ସ୍ଲୋଲିଟା କାହାକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଛି? ତାର ଚାଲିବାକୁ, କ୍ରିୟାକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଡ଼ଭାର୍ବ, ତେଣୁ ସ୍ଲୋଲି ହେବ ଆଡ଼ଭାର୍ବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅପସନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ଡି। ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍, ଓପନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ସର୍ଟ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା, କ୍ଲିୟର କରିବା ନା ଫ୍ରି କରିବା? ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ସର୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଓପନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? ସର୍ଟ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଓପନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସର୍ଟ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ଅନେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍, ଅନେଷ୍ଟ କ'ଣ? ଅନେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଣ ନୁହେଁ କି? ଅନେଷ୍ଟ କେବେ ନାଉନ୍ ନୁହେଁ, କ୍ରିୟା ବି ନୁହେଁ, ଆଡ଼ଭର୍ବ ନୁହେଁ, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍। ତାହେଲେ ଅନେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।